से कहूँ ए और बी कोण सूक्ष्म कोण आउ cos ए समान cos बी हम आउ ए और बी समान देखिए ए और बी कोण समान देखा है आम केम देखा प्रथम कथा ए त्रिभुज ये हम सी कोण समकोण हम तो समकोण सम्मुखीन हम कर्ण हम है आम असुविधा कौन हो बोले आम जापारे cos ए cos बी मैंने कौ कोणटा कौन नवा से जापार है तो जाना प्रथम नियम कौन ना कर्ण तो सब सामान कौन सामान ना कर्ण हूँ समकोण सम्मुखीन भाव आ कर्ण सब बड़ कहीं बड़ हम गोटे त्रिभुज गोटे विशेषता अच्छी जो कोणटा बड़ कोण तार सम्मुखीन भाव सब बड़ हम जो कोणटा छोट हम से सम्मुखीन भाव भी छोट हम है ये छोटिया जिन देखा गोटे पी क्यू आर गोटे त्रिभुज आंकीदेली कदा लक्ष्य कल यार बड़ कोण गोटे हम सब हाँ अनुमान दबा हाँ आटा बड़ देखा निज भाविल तुम जो बुले देला पीटा बड़ देखा तुमको आटा के बड़ देखा हाँ तुम ये असुविधा तुम जिन देखुना ठीक से लक्ष्य कौन तो पीटा बड़ ना आटा बड़ देखा पीटा निहाती बड़ देखा ना हाँ तो सम्मुखीन भाव बड़ है तुम जिते निजे भी त्रिभुज आंकब एमती हाथ भी आंकब लक्ष्य कर जो कोणटा बड़ ता सम्मुखीन भाव निहाती बड़ हो जो कोण सान मैं ये कोणटा सान अच्छे कंपेयर लक्ष्य कर ए भावटा छोट अच्छे या बोलते क्यूटा आठ बड़ अच्छे कंपेयर तो पी आर भी बड़ अच्छे कौन क्यू पी टू आम पकेबा प्रोटेक्टर पकेदबा ये कोण आर कोण सब छोट हम तुम सम्मुखीन भाव सान अच्छे क्यू ताठू टे बड़ तेणु पी आर भी टे बड़ अच्छे तेणु पी सब बड़ तुम सम्मुखीन भाव बड़ अच्छे तुम जेको त्रिभुज एटा गोटे विशेषता तुम हाथ में माप जी छोट पिला करू जी भी करू सब त्रिभुज बृहत कोण सम्मुखीन भाव बृहत हम बड़ हम छोट कोण क्षुद्रतम कोण सम्मुखीन भाव क्षुद्रतम हम है यहाँ नियम है तुम जेको मन इच्छा कोण आपण है एमती भी तुम लक्ष्य कर है एमती भी तुम बर्तमान देखिए आम देख तुम देखिए ना ये त्रिभुज देख लक्ष्य कर ये कोणटा छोट अच्छे या भावटा छोट अच्छे ना ये कौन कंपेरेटिवली बड़ अच्छी या भाव बड़ अच्छी यहाँ बड़ है या बड़ तो जेको त्रिभुज तुम मन इच्छा छोट पिला आंकिले से हम जो कौन छोट ता सम्मुखीन भाव सान हम है तेणु आम 90 डिग्री बड़ हम गोटे गोटे कोण 90 डिग्री समकोण है आर दीटा निहाती सूक्ष्म कोण हम 90 डिग्री कम तो आर दीटा कौन निहाती छोट हम तेणु कर्ण सब बड़ कर्ण सब बड़ है बुझल हाँ आम ऐसा बुझिपाल बर्तमान द्वितीय कथा आसा समकोण त्रिभुज हम त्रिकोण मित्र ना समकोण त्रिभुज कोण मान सहित बाहुर संपर्क अनुपात संपर्क कह हाइपोटेनस कर्ण सब पाईगले बाकी दीटा बाहु भर तुम असुविधा कौन हो बाकी दीटा बाहु भितर किए लंब हम किए भूमि हम सेमती किसी ना तुम जहाँ भी लंब भूमि नहीं पार केमी नब ना कोण को नहीं तुम जो कोणटा दप थी तुम नब लंब बा भूमि यहाँ मुख्य जिन मनकर यहाँ हाइपोटेनस होगा ठीक अच्छे कर्ण कर्णटा फिक्स होगा आम हाइपोटेनस कर्ण देदेले कर्ण लिखिदे नुह कि किंतु कर्ण लिखिदे किंतु आमर किंतु आम मनकर थीटा कौन ये त्रिभुजटा आउ थे कली है समकोण देदेली तुम थीटा कौन मनकर यहाँ देली ए सी बी लक्ष्य कर पे मुझे कह साइन थीटा ये कैप लगे कौन कैप अच्छे लगे तू आर कैप लगे मुझे कह साइन थीटा बिले साइन बी कोण अर्थात मु साइन बी कोण लक्ष्य कर पे मुझे कहली साइन बी कोण ये कौन मुझे ये कोणटा कथा कहूँ कौ कोण कथा ये कौन हो लक्ष्य कर ना जो कोणटा कहबी से भूमि संलग्न हवा दरकार ना बुझिपारे और जो कोणटा कथा कहली से भूमि संलग्न हवा दरकार हाँ तो साइन बी कहले तार मुझे कोणटा कथा कहूँ अर्थात ये कौन है बर्तमान यहाँ कौन होगा भूमि होगा यहाँ कौन होगा लंब होगा बा साइन बी माने आम कौन लिखिपर सूत्र कौन हम आमर कौन कर्णर विपरीत भाव कौन विभक्त कर्ण ना कि हाँ ना नहीं आमर तुम अपोजिट बाय हाइपोटेनस कौन
ହାଇପୋଟେନସ୍ ନୁହଁ କି ବା ଆମେ ଲେଖିବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ହାଇପୋଟେନସ୍ ନୁହଁ ଏହା ଲେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଏମିତି ହବ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି ଏଇ କୋଣ କଥା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ସାଇନ୍ ଏ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଜିନିଷଟାକୁ ଥିଓରିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସାଇନ୍ ଏ କେତେ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହବନି ସାଇନ୍ ଏ କଣ ହେଇଯିବ ଓଲଟି ଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ୟା ପାଇଁ ଏଠି କଣ ପାଇଲେ ନା ମୁଁ ଲେଖି କହିଲି ଏସି ବାଇ କେତେ ଲେଖିଥିଲି এবି ଲେଖିଥିଲି ନା ପ୍ରଥମଟା କଣ ଏସି ବାଇ এবି କରିଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ସାଇନ୍ ବି କହିବି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସାଇନ୍ ବି କୋଣ କେତେ ସରି ସାଇନ୍ ଏ କୋଣ କେତେ ହେଲା ବି ତ ବାହାର କରିଥିଲେ ହେଲା ସାଇନ୍ ଏ କୋଣ କହିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଥିଟା କରିଦେଲି ଏଇଟାକୁ ଥିଟା କରିଦେଲି ଅର୍ଥାৎ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଦେଲି ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଦେଲି ଥିଟା ମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣ ହେଇପାରେ ହେଲା ସାଇନ୍ ଏ କୋଣ କହିଲି ତାମାନେ ଆଉ ସାଇନ୍ ଏ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ କହିଲ ଆଉ ତମେ ଲେଖିପାରିବନି ଏସି ବାଇ এবି ଲେଖିପାରିବନି କଣ ଲେଖିବ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ କରିବ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ ଏଇଟା ତ ସି କୋଣ ଫିକ୍ସ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଏ ନିଅ ଏଇଟାକୁ ଏ ନେଇଯାଅ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଏ ନେଇଯାଅ ଏଇଟା ହେଲା ବି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ସାଇନ୍ ସାଇନ୍ ମୁଁ ଏଇ କୋଣଟା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବିସି ବାଇ ଏସି ହବ କଣ ହବ ବିସି ବାଇ ଏସି କନସେପ୍ଟ ତ ବୁଝିପାରିଲ ସାଇନ୍ ଏ ଯାହା ସାଇନ୍ ବି ତା ମାନେ ସେଇଆ ନୁହଁ ଥିଟା କୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଫିକ୍ସ ନା ତ ବାକି ଥିଟା କୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହଁ ଆମର ଅନୁପାତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଠି cos ଏ ଯାହା cos ବି ସେଇଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ cos ଏ ଯାହା cos ବି ସେଇଆ ହବ ଅର୍ଥାৎ ଏ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହବ ଅର୍ଥାৎ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ ତମକୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ନହବା କେମିତି ହବ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ସେ କହୁଛି ଏ କୋଣ ବି କୋଣ ସମାନ ତେଣୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ନିହାତି ଆମେ କଥା ହବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଆମେ ଏଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା cos ଏ cos ବି ହବା ଦରକାର ଏଠି ଯେମିତି କହିଲି sin ଏ ଅଲଗା sin ବି ଆସିছে କିନ୍ତୁ cos ଏ cos ବି ଅଲଗା ଆସିବ ହେଲା ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ସବୁ ଯାକ ସମାନ ନାଇଁ ସେମିତି ଚିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଚିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କଲି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କଥା ବୁଝିବା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଟା ଦେଲି ମନେକର ପି ଦେଲି ଏଟା ଦେଲି କ୍ୟୁ ଦେଲି ଏଟା ଦେଲି ଆର୍ ଦେଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କହିଲି ଆମର tan ଥିଟା ଶୁଣି କେତେ ହବ tan ଥିଟା କେତେ କେମିତି କରିବା tan ଥିଟା କେତେ ହବ ମାନେ କେମିତି କହିବା ଆମର ଲମ୍ବ ବାଇ ଭୂମି ନୁହଁ କି ଲମ୍ବ ବାଇ ଭୂମି ତାମାନେ ପି କ୍ୟୁ ବାଇ କଣ କ୍ୟୁ ଆର୍ ନୁହଁ କି ଏଠି ତାମାନେ ଆମେ କୋଉ କଥା କହିଲ ଥିଟା କୋଣ ଏଇଟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଟା ମାନେ ଏଇଟା tan ଥିଟା ତାମାନେ ଏ କୋଣଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିଲ ତାମାନେ କଣ ମୁଁ tan r କଥା କହୁଛି tan r କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପି କ୍ୟୁ ବାଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ କହିବି ତାମାନେ ମୁଁ କୋଉ କୋଣ କଥା କହିବି ଆର୍ କୋଣ କଥା କହିବି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବ ଏଥରକ କାହିଁକି କିଛି ଅଲଗା ହବ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲନି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ହେଲା ତାମାନେ କଣ କାହା କଥା କହିଲି ନା tan r କଥା କହିଲି tan ମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହବନି tan r କଥା କହିଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲା tan p କେତେ ହବ ନା ତ୍ରିଭୁଜଟା ଓଲଟେଇ ଦବା ତ୍ରିଭୁଜ କଣ ହବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ p କୋଣକୁ ନବା କାହାକୁ ନବା p କୁ ନବା ତାମାନେ ଏଇଟା p ହେଇଯିବ ଏଇଟା p ହେଲା ଏଇଟା q ହେଲା ଏଇଟା r ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଟା କୋଣ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା ନା r क्यू आर बाई पी क्यू ହେଇଗଲା क्यू आर बाई पी क्यू ହେଇଗଲା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲ ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା tan p ମାନେ କଣ tan p ଏଇଟା tan p ମାନେ କଣ ହବ ଆଉ ହବନି tan p ମାନେ p q ବାଇ q r ହବନି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାନ ଅନୁପାତ ହବ ନାହିଁ କାରଣ 1 ଅନୁପାତ 2 ଯେତିକି 2 ଅନୁପାତ 1 ସେତିକି ନୁହଁ ଆମେ କହିଛେ କାରଣ 1 ତ 2 ଯାହା 2 ତ 1 ସେ ବି ନୁହଁ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ tan p କହିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା r क्यू ବା क्यू r ବାଇ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର क्यू r ବାଇ p q ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ tan r ଆଉ tan p ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁନି ତେଣୁ ଅନୁପାତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁନି ଏତେ ବୁଝିଗଲ ମୁଁ ଯଦି କୋଣ ଯଦି କହିବ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ କୋଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହବ ନାହିଁ ତମେ ଆମକୁ ପିଲା ବେଳ ପଢା ହେଇଛି ମୁଁ ବି ପଢେଇଛି ସମସ୍ତେ ପଢଉଛନ୍ତି ନା ସାଇନ୍ ଥିଟା ସମାନ ଅପୋଜିଟ ବାଇ ହାଇପୋଟେନସ୍ ବା ବିପରୀତ କୋଣ ବିଭକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ବା p ବାଇ h ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ହାଇପୋଟେନସ୍ ଲମ୍ବ ବାଇ କର୍ଣ୍ଣ cos ଥିଟା କଣ ନା ଭୂମି ବାଇ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓଲଟେଇ ଦେବା ସେ ସମାନ ଆସୁନି
ଭୂମି କର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ସେଟା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ତମର ଅନୁପାତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏତେ ବୁଝିଗଲ। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି cos b କେତେ, ଦେଖ cos b କେତେ ନା cos b ହବ କଣ ନା cb ବାଇ bc ବାଇ ac, bc ବାଇ ac adjacent ବାଇ hypotenuse বা ଭୂମି ବାଇ କର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି cos a କୁହ, cos a କଣ ଓଲଟି ଯିବ ac ବାଇ ab ହବ। ସରି କଣ ଭୁଲ କରି ଦେଖିବି ବୋଲେ, ଓହୋ ମୁଁ ସରି bc ବାଇ ଆମର ab ନା କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ab ନା, ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ହେଲା, ସରି ହେଲା। ଆମେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା bc ବାଇ ab ହେଲା। ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ abc ଏମିତି ନବା ନା ମୋ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନା, ମୁଁ ନେଇଛି ଓଲଟା ହଉ। cos a କହିଲା ଓ ସେ ହବନି, cos a କଣ ହବ ନା ac ବାଇ ab ହବ। କଣ ହବ ac ବାଇ ab, ଆଉ bc ବାଇ ab ହବନି, ଆମେ ଓଲଟି ଯିବ। cos a କଣ କଥା ହେବେ, cos b କଣ କଥା ହେଲେ ନା ଆମର ଏଇଟା ହବ। cos a କୋଣ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଥୀଟା କୋଣ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଥୀଟା କୋଣ ହେଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଭୂମି ହେଇଯିବ। କଣ ସେଟା ବୁଝୁଛ ନା? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ac ବାଇ କଣ ab ହବ। ଏଥର ବୁଝିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲ ତ? ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା tan r ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର tan r କଣ ଯାହା tan r କେତେ ପିଲେ pq ବାଇ q1 cot r ସେଇଆ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନ tan r ଯାହା cot r ସେଇଆ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନ cot r କେତେ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇଟା ଥୀଟା କୋଣ r କୋଣ, ତାର cot r କେତେ ଭୂମି ବାଇ ଲମ୍ବ। ତେଣୁ କଣ କୋଉଠି ଦେଲା ସରି କଣ ହେଲା tan p tan r ମାନେ ଆମେ କଣ ଆସିଲେ ନା pq ବାଇ qr ଆସିଲା ହେଲା। cot ହେଲେ କଣ ହବ qr ବାଇ pq, qr ବାଇ କଣ ହବ qr ବାଇ pq ବାଇ ତମର cot p ସମାନ ହବ। cot p ଉଲ୍ଟି ଗଲା, ଏଇଟା cot p, ଏଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା a ବାଇ a, ତମେ pq ବାଇ କଣ ହେଇଯିବ pq ବାଇ qr। ଏଟା ବୁଝିଲ tan r ଯା cot p ସେଇଆ ହଉନି। ତ ବୁଝିଲ ବୁଝିପାର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏମିତି ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା। cos b ଆମେ cos a ସମାନ cos b ହେଲା। ସେ କଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ a ଓ b କଣ ସମାନ, a କଣ b କଣ ସମାନ ହେଲା। a କଣ ଆଉ b କଣ ସମାନ ସେ କହୁଛି, ଦିଟା କଣ ସମାନ, ଦିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମାନେ କଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମାନେ କଣ ପୂଜା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କାହା କୁହନ୍ତି 90 କଣ ଥିବ ତାମାନେ କେତେ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ ହେଇନି, ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ଅଛି ଏ ବି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଖାଲି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ସି କୋଣ, ବାକି ଦିଟା ନିହାତି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହବ, ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ ନୁହଁ କି? 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି ଏ ଓ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ବୋଲ ଏ ଓ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମାନେ କେତେ 90 ଫେଣ ଥୀଟା, ଏ ଓ ବି ଦିଟା 90 ଫେଣ ଥୀଟା। ଯଦି ଗୋଟେ ଥୀଟା ଲେଖିବା ଆଟା 90 ଫେଣ ଥୀଟା ହବ ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଥୀଟା ନେବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣ ପରିମାଣ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆରଟା କଣ ହବ 90 ଫେଡା ଯିବ, 90 ରୁ ଫେଡା ଯିବ, ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଦର୍ଶେଇବା ଯେ ଏ ବି ଆମର ହେଲା ସମାନ କୋଣ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ cos a ଆଉ cos b ସେ କହୁଛି ସମାନ, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଯେ cos a cos b ଦେଇଦେଇଛି। cos a ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା cos ର cos θ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଭୂମି ବାଇ କର୍ଣ୍ଣ, ବା ଆମର ଇଏରେ କହିବା adjacent ବାଇ hypotenuse ନୁହଁ। adjacent ମାନେ କଣ ତମର ଏମିତି ବି ଦେଇଛି ବହିରେ, adjacent ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ସମକୋଣକୁ ଥୀଟା କୋଣକୁ ଲାଗିଛି, adjacent ଲାଗିଛି। adjacent ମାନେ କଣ ମାନେ ମୋ ଘରର adjacent ରେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ କମନ ହେଲା। ତାମାନେ ଯୋଉ କୋଣଟା ଯୋଉ ବାହୁଟା ଥୀଟାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଟା ବି ଇଏ ଲାଗିନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ବି କଥା ହବା, ଥୀଟା ବି କଥା ହବା, ଏ ବାହୁ ଲାଗିନି, ଏସି ଲାଗିନି, ଆମେ ତାହେଲେ ବିସି କଥା କହିବା। ଏ ଥୀଟା ଏ ନେଇଯିବା, ଆମେ
एसी होची एडजेसेंट बा संलग्न कोण ओडिया रे संलग्न कोण होला हैं बुझ ता माने हमें कोन लिखि परिबा ना हमें लिखु कोन ना सीबी ना बीसी हम कोन लिखिले हमें एठी बीसी बाय एसी लिखिले जदि हम बीसी बाय एसी लिखिले बिले ता किता कोन हमें बी नउचे जदि बीसी बाय एसी नउचे ता मन किता बिले हमें थीटा ए नउचे थीटा ए कोन नउचे अर्थात को कोन नउचे बिले ना cos b नउचे हमें बी कोन कथा होचे अर्थात हमें कोन ना cos b एटा हैला बुझलानी cos b समान माने bc बाय बुझला तो ना मुंडे बसलानी तो ना तू मुंडे आसुछ हमें तो पहले bc बाय एसी तुमको परीक्षा पचार जीवो एक त्रिभुज अछि जार सी कोण होची समकोण एवं cos थीटा होची bc बाय एसी ताले केउ बी कोणर को कोणटा कथा कहै जाउछि मन कर ताले cos b चिन्ह ता तमे आखि होछि ए कोणटा कथा कहै काहे ना एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस को कोणटा अछि बी कोण कथा हमें कहउछे कोन एड बीसी बाय एसी देछि बीसी ता माने कोन एटा बाय एसी माने कोन को कोन लगे कथा को कोन कथा होजे बीसी बाय एसी को कोन कथा होजे ए कोणटा बी कोण कथा ऑब्वियसली क्लियर बीसी बाय एसी को कोन कथा होजे बी कोन कथा होजे तो तब लिखबा एटा cos b कोन एटा अतः एटा cos b माने केते ना बीसी बाय एसी तुम तो cos ए बिले को ताल तुम उल्टे दबो तुम कर दबो ये भूमि है जो ये कर्ण खबर फिक्स है सेठी एडजस्टेड के गेला बा लागि थी के ए लागि थी सेठी cos ए गेला cos ए बुझबे ना त ताल अतः cos ए माने केते cos ए कोन हबो उल्टे दियो एसी बाय कोन एसी बाय एबी अरे मो मुंडा सबोर से जिंतो बीसी बाय एबी ना हला हां बीसी बाय एबी हला मो एबी नै जेला कर्ण एबी माने जे ना एसी नै हला तो ताने एसी बाय कोन एबी हे जिवो बुझला ना बुझला नै तो cos ए cos बी तो बी भीतर बात को बुझलो हैं cos बी कहले हमें एटा को बी कोन देखिबो cos बी माने बी कोन कोटा बी देजो ता कोन नेबो ताने बी रो संलग्न भाग के ना बीसी कोन को सबले फिक्स है पहले cos ए कथा कहबा हम ए कोन बनाओ ए रो संलग्न भाग के सी नो एसी कोन एसी विभक्त कर्ण हला cos ए cos बी आसी गला बता से cos ए cos बी समान अतः हम लिखि परिबा हम दसे जी cos ए इज इक्वल टू कोन ना cos b हो के cos ए कोन cos b कोन समान अतः हम लिखि पारजे देखि हो कि ना लिखिया ताले bc बाय ab इज इक्वल टू ac बाय कोन ना ab हो हैं बर्तमान हमें कौन करबा हमें प्रमाण करबा ना एसी और बीसी समान एसी और बीसी जदि हम समान बोली प्रमाणित कर देबा ताने एटा कोन ओटा समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाइबो आ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज रे समकोण संलग्न सॉरी समान कोण संलग्न बाहु दुटा कोन समान बाहु संलग्न कोण दुटा कोन बे समान हेले जदि हमें एसी बीसी समान कर देबा तो माने तो एसी जा बीसी से ता माने समान बाहु संलग्न कोण दुटा समान अर्थात ए और बी समान हेजिबे हम प्रूफ हेजिबो ए और बी समान हला बतन केमति कोन करिया एटा एसी और समान केमति करिया भाबिला मु लिखे बीसी बाय एबी इज इक्वल टू एसी बाय एबी बतन समान केमति करिया हमें अपसारण पद्धति करिया कोन करिया अपसारण पद्धति कोन करिया देखो एपटा हमें एबी गुणी दियो बाम पटे एबी गुणी डान पटे एबी गुणी जहां बाम पटे हम सब करू जे एटा को हमें एलिमिनेट करते केमति करते एबी टा काटियो गेले कोन एबी हरर अछि तमे लबरे गुणी दियो लबरे एबी गुणी दियो एपटे भी लबरे एबी गुणी दियो ताले हमें कोन करले ए बी उभय पटे गुणी देले बुझियलो हैं ए बी हमें कोन करला उभय पटे गुणी देले एपटे भी एबी गुणी दियो बता एबी कटि गला एबी कटि गला रहि गला पनि भी केते बीसी समान एसी हे गला इजी न टिके जदि भलसे देखिबो भारी सहज जिंसटा हैं हम बता हमें कोन प्रूफ कर देले बता मते बीसी समान एसी जदि बीसी एसी समान तो देखो ए कोन समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज कोन एटा ना समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज निश्चित रूपे
ଯଦି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମକୋଣୀ ଯେକୌଣସି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସମାନ ବାହୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦିଟା ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବି ସି ର ସି ବି କୋଣ ଯାହା ହବ ସି ଏ ର ଏ କୋଣ ସେଇଆ ହବ ଅତএବ ଅତএବ ଆମେ ଲେଖିପାରିଲେ କଣ ନା ଏ କୋଣ ସମାନ ନା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲନି ଇଜି ହଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆସିବ ତ ହଁ ଦେଖ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିର ହେଲା ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଏବଂ ପି କ୍ୟୁ ଆର ତ୍ରିଭୁଜରେ ପି କୋଣ କହୁଛି ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟୁ ସମାନ କେତେ କ୍ୟୁ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏମ ଆଙ୍ଗେଲ କ୍ୟୁ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା হ্যাঁ বাকি দুইটা কোণর পরিমাণ দেইনি अब द्वितीय কথা ଦେଇଛି କଣ ନା କିନ୍ତୁ ତମର ପି କ୍ୟୁ ଦେଇଛି 12 ପି ଆର ଦେଇଛି 13 ପି ଆର ଦେଇଛି 13 ହେଲା ସେ କହୁଛି ତମ tan p ଫାରଣ cot r tan p ରୁ cot r ଫେରିଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ ଦେଖିବା ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଯେ tan ବାହାର କରିବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଭୂମିଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନୁହଁ କି କେମିତି ବାହାର କରିବା ପିଥାଗୋରାସ ନିୟମରେ କରିବା ହେଲା ପିଥାଗୋରାସ ନିୟମରେ କରିବା କେମିତି କରିବା ନା ଆମର କଣ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ସମାନ କଣ ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଭୂମିର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିର ବର୍ଗ ସମାନ କଣ ହବ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ଫେରଣ ଲମ୍ବର ବର୍ଗ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କଣ ପଢିଛେ ନା h p ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ସମାନ h ସ୍କୋୟାର ପଢିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ନା କ୍ୟୁ ଆର p ଜାଗାରେ ଆମେ ନେଇଯାଉ p ଜାଗାରେ କୋଉଟା ନବ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ମାନେ କଣ p q ନବ p ତାମାନେ p q ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ q r ସ୍କୋୟାର इज इक्वल टू कौन ना पी आर स्क्वायर कौन पी आर स्क्वायर एमती लिख रहे हमें बुझे पे आउट बेटर हम होला बर्तमान हम दे देछि पी क्यू दे देछि कोन देछि पी क्यू दे देछि केते 12 12 वर्ग युक्त क्यू आर हम मागी छि कोन क्यू आर वर्ग मागी छि समान पी आर केते 13 होला 13 वर्ग ना कि बर्तमान क्यू आर केते बाय करी अर्थात क्यू आर समान क्यू आर वर्ग समान ना 13 रो वर्ग हेन एटा प्लस होते कोन माइनस हो जिवो ना कि 12 वर्ग 12 वर्ग हाँ बुझे 12 वर्ग अर्थात क्यू आर केमती बाहर ना उभय पट कौन ना वर्गमूल नहीं जा कौन कटिज नुह कि अर्थात क्यू आर समान कौन है ना 13 वर्ग 12 वर्ग 13 वर्ग 169 बृहत 144 समान के केते 25 केते 25 रो वर्गमूल केते 5 एटा केते ला 5 हैला एमिति बाहर करबा किबा ट्रिपलेट करबा 5 12 13 होची ट्रिपलेट हम त्रयी पिथागोरस त्रयी कोन ना 5 12 एवं 13 ये गोटे पिथागोरस त्रयी तमे बेले बेले कोन तमे गणित न करी भी मन रखि परिबो सुविधा हो जिवो तमे 12 13 अछि ना त निहाती 5 हेतिबो जेने 2 3 3 4 अछि ना गोटे 5 हेतिबो 3 5 अच्छी ना 8 निहाती 4 हेतिबो 5 4 अच्छी ना गोटे 3 हेतिबो ट्रिपलेट मन रखिबो ट्रिपलेट जदी मन रखिबो न त्रयी जदी मन रखिबो तो सेमिति भी तुम करि परिबो ताले देखि दबो जे पिथागोरस त्रयी अनुसार 5 12 13 त्रयी तेणु 12 13 अछि आडा अन्य भाग कोन निहाती 5 हो एमिति भी लिखि परिबो जदी तमरा मन अछि देखिए पड़िबो होला मन इच्छा करिबो होला जाके हम बाहर कर दे 5 बतन ये 5 हेला बतन से को tan p और cot r tan p माने पिले कोन हबो tan रो ये कोन रहउति पिले ना tan थीटा रो फार्मूला कोन ना कोन कोन हबो adjacent by opposite by adjacent विपरीत कोन विभक्त adjacent कोन adjacent बा हमें लिखि परिबा कोन p by b एना नहीं p by b हम एठी मु एठी कि a q p q लिखिली काना थीटा कोन अनुसार परिवर्तन हे जिवो होला वर्तमान एरा फार्मूला पाइले होला वर्तमान को सिकला tan p कोच p माने को कोन कथा कोच ए कोनटा कथा कोच आ एठी ये हबनी कोन हबो उल्टी जिवो होला ताला हम tan p किन बाहर करिया बेले टिकिया को बुझिथिली एटा को उल्टे दियो टिके ए चित्रटा को उल्टे की बुझो एटा को p दे दियो एटा को p दे दियो होला
এইটাକୁ ତମେ r ଦେଇଦିଅ, ଏଇଟା q ତ ଅଛି ଆଉ q ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ এইটা କଣ ହେଇଗଲା ଓଲଟି ଗଲା, এইটা থিটা কোণ, এইটা থিটা কোণ বা tan t, এইটা থিটা ହେଇଗଲା, থিটা ହେଇଗଲା ମାନେ pr বাই pq ହେଇଯିବ। pq বাই pr ହଉଛି ବିଲେ tan থিটা ବେଳେ ଏଠି କଣ ହଉଛି tan p କୋଣ ବେଳେ ସେୟା ହଉନି, tan r ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଏୟା କରିଥାନ୍ତେ, tan r ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ pq ବାଇ qr ଲେଖିଥାନ୍ତେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି tan p ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ, এটা PQ লম্ব হয়ে গেল, সরি RQ লম্ব হয়ে গেল, RQ লম্ব হয়ে গেল, PQ কଣ ହେଇଗଲା ଭୂମି ହେଇଗଲା, କାହିଁ ନା থিটা কোণ କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ଅଛି, ତାର ଆଡଜେସେଣ୍ଟ ବା ତାକୁ ଲାଗିଛି କିଏ ନା PQ, PQ ତଳକୁ ଆସିବ, ଏତେ ବୁଝିଲ ହଁ ବୁଝିଲ। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା PQ ବାଇ କଣ କଣ ସରି ବାଇ ଫଲ୍ଟ ଠିକ ହବ ନା, ତମେ କଣ ହେଲା ଓଲଟି ଯିବ କଣ QR ବାଇ PQ, QR ବାଇ କଣ PQ, QR ବାଇ PQ, ଫୋନ ହନ ହନ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। tan p ମାନେ କଣ ତମର ଆଡଜସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏପଟ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା, ତାମାନେ କଣ ହେଲା tan p, p କୋଣ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ PQ ବାଇ କଣ ହେଇଗଲା PR, PQ ବାଇ କଣ P ସରି QR ବାଇ PQ ହେଇଗଲା, QR ବାଇ PQ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ, tan P ଆସିଲା। ସେ ପୁଣି ଯଦି cot r ଦେଖ ବିଲେ cot r, cot θ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ବିଲେ ବେସ୍ ବାଇ କଣ परपेंडिकुलर, अर्थात आम कौन करवा एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट बाय एडजेसेंट माने जोड़ा लागि थीटा कोण लागि अपोजिट माने कोन तार अपोजिट कोन यार अपोजिट विपरीत कोन है पतन कट आर एटी एटी हम कहला कट आर से मागुची कोन कट आर मागुची, ताले कट आर हला कोन हबो तो आर कोन हले एटा अछि, ए कोन कथा हम कथा हला सेठी tan p कथा हेतले एटी कट आर हबो एटी ए कोनटा कथा, তাহলে এই কোণটা লক্ষ্য করো এটা বর্তমানে এই অবস্থায় আছে, তার মানে ভূমি বাই লম্ব, তার মানে কোন QR বাই PQ হবে কোন হবে QR বাই PQ, না বুঝ পেলেনি QR বাই PQ বুঝলা। বর্তমানে পুট করিয়া ফর্মুলা এটা কত হয়ে গেল QR বাই PQ, QR বাই PQ, এটি সেই QR বাই PQ লক্ষ্য করতে হয়ে গেল বুঝলে, 5 বাই 12 হয়েছিল, এটি মধ্যে কত হলা 5 গত 12 হলা, 5 तो 12 5 तो 12 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତଏବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବା, या ଅତଏବ tan p ଫେଣ cot r ସମାନ କେତେ ହବ ନା 5 + 12 ଇଏ ବି 5 + 12 ସେଇଟା ବି ନୁହଁ, ଏଟା 5 + 12 ବାଲା ସମାନ କଣ ହେଲା 12 ନେଇଯାଅ ଲସକୁ, 5 ଫେଣ 5 ସମାନ କେତେ ପଟିଗଲା କେତେ 0/12 ସମାନ କେତେ 0, ଲବ 0 ହେଇଗଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କଣ 0 ହେଇଗଲା, তাহলে কেতে হবো উত্তর 0 হবো, কেতে হবো বুঝিপারছ এত কনসেপ্ট ହେଇଗଲା কোটা কোনটা হ্যাঁ ଆସିବ।